हुगली के उत्तरपाड़ा तृणमूल काउंसलर अर्नव राय के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट पर अर्नव ने असंवेदनशील टिप्पणी की और प्रधानमंत्री के पोस्ट में उत्तर बंगाल के नागरकाटा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले की घटना का भी जिक्र था। प्रधानमंत्री के पोस्ट पर टीएमसी काउंसिल अर्नव राय ने टिप्पणी की थी कि दुआरे केलानी बीजेपी नेता के आपत्ति के बाद अर्नव ने अपनी टिप्पणी डिलीट कर दी थी और अर्नव राय ने सफाई में कहा कि जो लोग उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाल रहे हैं अंग्रेजी कम समझते हैं। उन्होंने मांग की कि तृणमूल काउंसलर अर्नव को गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उत्तरपाड़ा शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष इंद्रजीत घोष ने कहा कि सभी दलों को इस तरह की बातों से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को भी सीधे तृणमूल को दोषी ठहराने के बजाय मुख्यमंत्री को फोन कर घटना की जानकारी लेनी चाहिए थी। আমরা একটা কথা বুঝি, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কিন্তু মুখে লাগাম পরানো উচিত। 1 নম্বর। 2 নম্বর, দেশের প্রধানমন্ত্রীও মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ে বলতে পারতেন, বার্তা দিতে পারতেন। উনিও টিএমসি মানে তৃণমূল কংগ্রেস কি একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী সে আসবে পশ্চিম বাংলায়, আমাদের গর্বের বিষয়, তাকে বলছে দুয়ারে কেন? এরা কারা? এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। আর আমি আজকে বলেছি প্রশাসনকে অবিলম্বে কোনো কথা আমি শুনবো না, একে গ্রেপ্তার করতে হবে, অবিলম্বে একে গ্রেপ্তার করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের কথাবার্তা আমরা দেখুন, যারা এটা বলছে তারা ইংরেজিটা কম বোঝে। আমার যেটা লেখার বাংলা মানে হচ্ছে, বন্যা দুর্গত জায়গায় ত্রাণ ছাড়া গেলে যারা বন্যা দুর্গত তারা ত্রাণও ছিনিয়ে নেয়, নিয়ে গেলে ত্রাণ ছাড়া গেলে তো পাবলিক তো তাদের ওপর মারধর করতে পারে, তাদের একটা বহি প্রকাশ ক্ষোভে। তাকে দেখা যায় না, তাদেরকে এমপিকেও দেখা যায় না, শঙ্কর ঘোষকেও দেখা যায় না, তাই তাদের বহি প্রকাশ হয়েছে। আমরা একটা কথা বুঝি, সমস্ত রাজ